وأشكركم على تلبية الدعوة. حضوركم شرف لنا. تحية وشكر وامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إحياء هذه الأمسية وإحياء هذه الدورة الخامسة للشعب بجميع اللغات، أو للملتقى الدولي للشعب بجميع اللغات. وأخص بذكر المكتبة الوطنية في شخص السيد مديرها الفران محمد، مشكور على ثقته وعلى توفيره لنا هذا الفضاء الجميل. السفارات والمراكز الثقافية مشكورين على ثقتهم وعلى تعاونهم وعلى مشاركتهم وإيمانهم أن الشعر جسر محبة وتواصل. ولكي نتواصل جميعا أستسمحكم السادة الحضور الكرام أن أتمم كلمتي هذه بلغتي موليا وشكسبير. مرة أخرى مرحبا بالجميع، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. Dear diplomats, on behalf of the Creativity Association, I welcome and thank you so much for joining us here today. Your presence is an honor for us. Thank you for accepting our invitation. Thank you for your participation. Today, we celebrate the 6th edition of International Poetry Forum and the global poetry in all languages. And we would like to thank everyone who has contributed to organize this event, especially the National Library. We thank them for their trust and for procuring us these valuable space. And Mrs. Ambassador Center for their cooperation, their participation. As you know, ladies and gentlemen, the objective of this event is to make relationships between creators from different countries and discover several cultures through poetry and music. So, hopefully, it will go and meet your expectation. And now, ladies and gentlemen, allow me to continue in order to language. Once again, thank you so much. Welcome and enjoy. Au nom de la Société de la création, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre présence est un honneur pour nous. Merci à toutes les mains blanches qui ont été tendues vers nous pour organiser cet événement, le Forum international. اليوم نحن على موعد مع الثقافة في إطار جمعية تركيب الإبداع للثقافة مع لقاء من نوع خاص، مهرجان لقاء الشعر بجميع اللغات. اليوم متميز تدخل فيه في مشاركات لمجموعة من الدول كألمانيا، بلجيكا، روسيا، كوت ديفوار، الكونغو والمغرب أيضا بطبيعة الحال، في لقاء شعري متميز ومختلف وتميزه اختلافه، بحيث ستكون اللغة مختلفة لكن الجمال واحد واللغة واحدة، بحيث سنعبر كل بطريقته وبلغته وبحروفه، لكن سيبقى التواصل هو الأساس، هو المحبة، هو السلام، هو الجمال. عضو وكيل الإبداع. اليوم نلتقي على هامش الملتقى الخامس للشعر بجميع اللغات التي تكون جمعية بمكتب الوطنية بالرباط. الملتقى طبيعة الحال لتجد من ورائه تميز سواء الأنشطة أو المدعوين كذلك، وهذا يعني نشاط نوعي مختلف عما تقوم به مختلف الجمعيات الأخرى. بالإضافة هناك أنشطة طبيعة الحال كتكون على طول السنة من الجمعية، منها في حفل الخليل، وكذلك المهرجان الدولي للدجاج التي تقام كل سنة. اليوم كما قلت عندنا اللقاء الخامس والخامس، وهو يعني تكريس لهذا سياسة السياسة الثقافية، محاولة ديال التعريف بثقافات أخرى داخل البلد، والتعريف كذلك بالشعر والشعر الجمالي.
Lia Birtika, je suis doctoresse lettres. J'habite au Maroc depuis 3 ans. Je suis critique littéraire, professeur de français, traducteur. Je travaille en anthologie de la poésie marocaine en langue roumaine. Et aujourd'hui, j'ai eu la grande surprise d'être invitée et participer à cet événement qui se tient ici, dans la splendide salle de la Bibliothèque nationale, la poésie en toute langue, où je vais déclamer 2 poèmes en langue roumaine qui font partie d'un projet qui est apparu en 2018. C'était un projet bilingue, c'était un livre-objet réalisé avec une peintre belge, Nadine Fieré. Et donc 2 poèmes de ce livre vont être déclamés en langue roumaine. Merci. المشاركة الثالثة ونوه بأن تكون جلبية حيث نقول لك ما تديرش الأنشطة ديال البريكول، الأنشطة وازنة وأنشطة ذاتية في نفس الوقت مختلفة عن الأنشطة الجماعية الأخرى. وبالنسبة لي مكسب للمغرب أن تكون جمهورية في ذات الحجم بدعم قليل ورمزي، ومع ذلك تستضيف شعراء من دول أخرى. Je suis sénégalais. Donc on est venu participer à un événement qui est la poésie. On a pratiquement participé dans d'autres événements qu'on a eu dans le passé avec mes collaborateurs. Nous sommes du Sénégal et on a la langue nationale qui est le français et le wolof. On est vraiment fiers d'être parmi des personnes qui ont été invitées. Et voilà, donc la poésie c'est l'art, c'est la manière. Et aujourd'hui on est fiers d'être parmi ces personnes qui ont participé à l'événement. Bonsoir, cher public. Je me nomme Niawa Jean-Baptiste. Je suis le représentant de la Côte d'Ivoire dans cette rencontre qui convie tous les poètes du monde entier au Maroc, précisément à Rabat, à la Bibliothèque nationale, pour prester, pour dire des poèmes sincères, sensibles à la personne. Alors, je viens donner ma part de raison d'être en tant que poète au public, non seulement marocain, mais du monde entier. Je pense que cette cérémonie n'est pas la première, ne sera aussi la dernière. Chaque année, le Maroc manifeste cette bonne cause de rassembler tous les poètes, comme je l'ai dit. Ceci fait partie de la culture, on peut le dire en interculturalité. Nous partageons nos différentes expériences et vous comprenez que ce n'est pas pour nous seuls que nous nous offrons. Nous offrons aussi ce que nous avons de si cher à une génération future à laquelle on lègue cet art. Il faut reconnaître aussi que cet art ne date pas d'aujourd'hui. C'est un art qui existe, je dis qui existe bel et bien depuis que le monde existe, depuis que les êtres humains se côtoient, se collaborent, se partagent en symbiose avec un état d'esprit disponible pour essayer de donner un sens à l'humanité. Voici donc l'éthique de notre présence
au Maroc. Je remercie particulièrement les organisateurs de cette cérémonie. Je remercie aussi le Maroc, le royaume chérifien, au nom de la Côte d'Ivoire, du fait que le Maroc est un carrefour, d'accord, qui rassemble toute une diversité culturelle, d'accord, et c'est ce qui est important. Voici en un mot ce que je peux vous dire. Je vous remercie et puis bonne heureuse année 2023 à tous et à toutes. Merci. أفضل اللبن إضافة جمعية الكيكة غلطة الغرفة الإنجليزية هي الغرفة الوطني الشعر جميع اللغات الشعر الأمازيغي الشعر الفصيح لا كانت من الأفارقة لا غير من المؤمنين غير الشأن الثقافي حسيت أني ندير الخدمة وريت الفرق ما ندير أمازيغي ولا عربي يقولون داير وسط والحمد لله المقال مزيان ونتمنى كل ما غادي يشارك صوتي النجاح إن شاء الله.